Hello, everybody. Welcome to today's Bible study. We're going to begin with a hymn of praise. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos a empezar con un himno de alabanza. We'll go ahead and we'll get started with today's Bible study. Deaconess Claudia is going to do the opening prayer for us. Vamos a empezar el estudio bíblico de hoy. Nuestra diaconisa Claudia va a hacer la oración. Dear Heavenly Father, Padre Celestial, thank you so much for today's worship and fellowship. muchas gracias por la adoración de hoy y la convivencia de hoy. Thank you for your grace to be here for Bible study as well, so that we can continue to be in your presence on your holy day. Gracias por la bendición de poder estar aquí en el estudio bíblico y para seguir en tu presencia en este día santo. Please be with Deaconess Maria as she gives the message. Te pedimos que estés con la diaconisa María mientras comparte el mensaje And with Deacon Alex as he translates. y con el diácono Alex mientras traduce. Please send us all your Holy Spirit at this time to truly focus and understand your will. Envíanos tu Espíritu Santo en este momento para que podamos poner atención de verdad y entender tu voluntad. And in Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amen. Thank you very much. So today we're going to go ahead and continue with our study. So this carries over from the study from last week of the era of the Judges. Hoy vamos a seguir el estudio de la semana pasada de la era de los jueces. So, but today is focused on a kinsman redeemer named Boaz. Y hoy se enfoca en un estudio de un pariente redentor llamado Boaz. So that we can continue, we're going to go ahead and do just a quick review. Entonces, para continuar, vamos a repasar lo de la semana pasada. So we learned that during the time of the Judges, there was no king in Israel, and everyone did what was right on their own eyes. En el tiempo de jueces no había un rey en Israel y todos hacían lo que les parecía bien ante sus propios ojos. And spiritually and morally, it was a dark time, much like the world we live on today. Espiritualmente y moralmente era un tiempo oscuro, muy parecido al mundo en el que vivimos hoy. We learned about Naomi and her family, Aprendimos sobre Noemí y su familia. and we learned about Elimelech and what his name means, which is "My God is King."
Y aprendimos sobre Elimelech, que su nombre significa mi Dios es rey. Yet during a famine, during the time of hardship, they chose to leave Canaan, the house of bread. Y sin embargo, durante una hambruna dejaron Canaán, la casa Del pan. del pan. So they went to Moab. Entonces se fueron a Moab. So they stepped out of God's providence. Así que se salieron de la provisión de Dios. So we learn about Naomi's family. So it's Elimelech and Naomi, and they had 2 children. Entonces aprendimos de la familia de Noemí, a su esposo Elimelech, y tuvieron 2 hijos. And Mahlon married Ruth, and Chilion married Orpah. Su hijo Malón se casó con Ruth y Kelión se casó con Orfa. So eventually, as they left, Elimelech and both sons died, Con el tiempo murieron Elimelech y sus 2 hijos. and only Naomi, Ruth, and Orpah were left behind. Solamente quedaron Noemí, Ruth y Orfa, sus nueras, quedaron vivas. But Naomi heard that God had visited the land of their people, Canaan. Pero Noemí oyó que el Señor había visitado a su pueblo en Canaán, So therefore, she decided to go back home. así que decidió regresar a su pueblo. And she asked her 2 daughters-in-law to go back to their home, to their parents. Y le pidió a sus nueras que volvieran a sus tierras. And Orpah gave her a kiss and left home. Y Orfa le dio un beso y se fue a su casa. However, Ruth made a confession of her faith. Pero Ruth hizo una confesión de su fe. So through Deuteronomy 23:3, we learned that Moabites could not enter in the assembly of the Lord. They were not chosen people. En Deuteronomio 23:3 aprendemos que un moabita no podía entrar en la asamblea del Señor. And aside from that, Ruth still chose that faith to dwell in the house of God. Pero Ruth decidió poner su fe en Dios, en el Dios de Israel, And she chose the God of Israel over her past identity. y escogió a Dios encima de su identidad del pasado. Even knowing this law under Deuteronomy 23:3. Aunque ella sabía la ley de Deuteronomio 23:3. So because Ruth returned with Naomi, Naomi's story did not end in bitterness. Entonces, porque Ruth regresó con Noemí, la historia de Noemí no terminó en amargura. And it actually was converted into a story of redemption. Se convirtió en una historia de redención. So Ruth's confession was, if Naomi had returned on her own, then her lineage would have ended right there and then, because there was no one to carry on that lineage. Si Noemí hubiera regresado sola, su linaje habría terminado ahí mismo porque Ruth volvió con ella. But because Ruth came back with her to the house of God, something good happened to Naomi. Porque Ruth volvió con ella, entonces algo bueno comenzó a suceder. So even though Ruth knew this declaration from God, she said she did not care. And she went and followed Naomi to the house of God. Entonces Ruth, aún sabiendo esa declaración de parte de Dios, dijo en su corazón que no le importaba y que iba a creer en el Dios de Noemí. So we can see the great faith that Ruth carried. Entonces podemos ver la gran fe que Ruth tenía. And we're going to read now Ruth 2:1-3. Vamos a leer Ruth 2 del 1 al 3. Now Naomi had a kinsman of her husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech, whose name was Boaz. And Ruth the Moabite said to Naomi, "Please let me go to the fields and glean among the ears of grain after one in whose sight I may find favor." And she said to her, "Go, my daughter." So she departed and went and gleaned in the field after the reapers, and she happened to come to the point of the field belonging to Boaz, who was of the family of Elimelech. Entonces dice, Noemí tenía un pariente de su marido, hombre de gran riqueza de la familia de Elimelech, cuyo nombre era Boaz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo a recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve, hija mía. Fue pues y llegó y espigó en el campo en pos de los segadores y acertó a pasar por la parte del campo que pertenecía a Boaz, el cual era de la familia de Elimelech. So today we're going to focus on Boaz. So we learned about Ruth in the past study and then the year of the Judges, and today we're going to learn about Boaz. Hoy
vamos a aprender sobre Boaz. Aprendimos sobre Ruth en los tiempos de jueces, pero hoy vamos a hablar de Boaz. So we're going to read, so you read 2:1 said, Now Naomi had a kinsman of her husband, a man of great wealth, of the family of Elimelech, whose name was Boaz. Entonces leímos Ruth 2:1 y dice, Noemí tenía un pariente de su marido, hombre de gran riqueza de la familia de Elimelech, cuyo nombre era Boaz. So Boaz here is described as a man of great wealth. Boaz es descrito como un hombre de gran riqueza. And someone who has great wealth has influence and power. Y una persona que tiene gran riqueza es influyente y poderoso. And he was also part of the family of Elimelech. También era parte de la familia de Elimelech. But most importantly, he was a man of God. Pero más importante, era un hombre de Dios. We will also learn that Boaz, his character. We're going to learn about his character, and he was faithful. También vamos a aprender sobre Boaz, que su carácter, que era fiel, He was obedient. era obediente, He was humble humilde and kind. y bondadoso. In Ruth chapter 2, we will see that he worked alongside his laborers. He ate with them. He cared personally for Ruth. So he dwelled among his people. He worked with them. En Ruth 2 vemos que él trabajaba junto con sus trabajadores, comía con ellos y se preocupaba personalmente por Ruth. Les importaba mucho su gente. So we're going to read Ruth 2:14. Vamos a leer Ruth 2:14. At mealtime, Boaz said to her, Come here, that you may eat of the bread and dip your piece of bread in the vinegar. So she sat beside the reapers, and he served her roasted grain, and she ate and was satisfied and had some left. Y dice, a la hora de comer, Boaz le dijo, ven acá para que comas del pan y mojes tu bocado en el vinagre. Así ella se sentó junto a los segadores y él le sirvió grano tostado. Y ella comió hasta saciarse y aún le sobró. So he invited Ruth to eat and personally served her a roasted grain. Así que Boaz invitó a Ruth a comer y personalmente le sirvió grano tostado. So this man of great wealth and power chose humility. Entonces este hombre de gran riqueza y poder escogió humildad And generosity. y generosidad. When he noticed Ruth's gleaning, collecting the leftovers as they went through reaping, Cuando él notó que Ruth estaba espigando el grano, he asked the following of his servants. Él preguntó a sus trabajadores. He asked about her to learn about Ruth, who she was. Él preguntó sobre ella, a ver quién era, So then he protected her from harm. y luego la protegió de daño. He instructed his workmen to not insult her, Ordenó a sus trabajadores que no la molestaran and he told them to intentionally leave extra grain behind. y les dijo que dejaran espigas a propósito para ella, So this way she could collect some grain for her and her mother-in-law. para que pudiera recoger grano para ella y para su suegra. So this is the heart of Boaz. If he can do this for a Gentile woman, then what would he not do for our God? Entonces este es el corazón de Boaz. Si él pudo hacer esto por una mujer gentil, ¿cuánto más hará nuestro Dios por nosotros? So we're gonna learn about what kinsman redeemer is. So in Hebrew, the term goel, G-O-E-L, it refers to a close relative. Entonces vamos a aprender qué significa un pariente redentor. En hebreo el término es goel, G-O-E-L, y es un familiar. So this relative has the right and the responsibility to step in when a family member is in serious trouble. Entonces esta persona, ese pariente cercano, tenía el derecho y la responsabilidad de intervenir cuando un familiar estaba en una situación grave. So a goel could redeem the land. Un goel podía redimir tierras, It can redeem a person from slavery or debt, podía rescatar a una persona de esclavitud o deudas, avenge a wrongful death, vengar una muerte injusta or preserve the family line. o preservar el linaje familiar. Meaning if a man died without an heir, a close relative could marry the widow, so the family's name could continue, that lineage could continue. Entonces eso significa si un hombre moría sin dejar heredero, un pariente cercano podía casarse con la viuda para que el nombre de la familia no desapareciera.
So this takes us to the two Old Testament laws behind redemption. Entonces esto nos lleva a las dos leyes del Antiguo Testamento detrás de la redención. So we're going to read Genesis 17:8. Vamos a leer Génesis 17:8. And I will give to you and your descendants after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God. Y dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. So 2a is the law of redemption of land, Entonces 2a es la ley de redención de la tierra, which is Goel. que es Goel. So the land was divided between the 12 tribes, right? So we learned that God gave them the possession of the land, and then it was divided among the 12 tribes, and then between the 12 tribes it was passed on and divided, so on and so forth. So everyone had a piece, had a possession of land. Entonces la tierra fue repartida entre las 12 tribus y luego dentro de cada tribu se volvió a dividir y así cada familia tenía su propia herencia. So the land belonged to God, right? So we know the land belonged to God, and if someone became poor, as we know we face hardships, economic hardships, and they had to sell their land, they had to sell it, the nearest relative could actually come and redeem them. Entonces la tierra pertenecía a Dios y si alguien se empobrecía y tenía que vender su tierra, el pariente más cercano debía comprarla para que la herencia no se perdiera para siempre. So the nearest relative's responsibility was to buy it back so the inheritance would not be permanently lost. So this was the law of Goel. Esta era la ley de Goel. Now we're going to read Leviticus 25:23 to 25. Ahora vamos a leer Levítico 25, del 23 al 25. Which is going to help us understand what we just reviewed. Nos va a ayudar a entender lo que acabamos de repasar. And the land, moreover, shall not be sold permanently, for the land is mine. For you are but aliens and sojourners with me. Thus, for every piece of your property, you are to provide for the redemption of the land. If a fellow countryman of yours becomes so poor he has to sell part of his property, then his nearest kinsman is to come and buy back what his relative has sold. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, porque la tierra es mía, pues vosotros sois solo forasteros y peregrinos para conmigo. Así que por toda tierra de vuestra posesión proveeréis para la redención de la tierra, si un hermano tuyo se empobrece y vende parte de su propiedad. So the nearest kinsman has to come and say, the person that is in need. So if we personally were in need, there would be a relative that could come and redeem us. Entonces su pariente más cercano debía venir y comprar lo que su familiar había vendido. So they would buy the land back on behalf of that family. Entonces compraban esa tierra por la familia que la acababa de perder. So the inheritance was all centered around God's covenant. Entonces la herencia estaba centrada en el pacto de Dios. So this brings us to 2b, which is the law of the levirate marriage. Entonces esto nos trae al 2b, que es la ley del levirato. So if a man died without a son, Si un hombre moría sin dejar un hijo, meaning his brother or the nearest male relative was to marry the widow. entonces su hermano o el pariente masculino más cercano debía casarse con la viuda. This way, the first son born through this marriage, this levirate marriage, then the deceased brother's name was to carry forward. Así que para que el hijo que naciera del hermano de la persona que había muerto, el nombre podía seguir. And the lineage would not be erased, it would continue. Su linaje no sería borrado, podía continuar. So this preserved the family name, Esto preservaba el nombre de la familia and it would preserve the land. y también preservaba la tierra, la herencia. And most importantly, the covenant promise. Y más importante, la promesa del pacto. So then we're going to read now Deuteronomy 25:5-6, Vamos a leer Deuteronomio 25, 5 al 6, which tells us about this law. que nos dice sobre esta ley. So when my brother
when brothers live together and one of them dies and has no son, the wife of the deceased shall not be married outside the family to a strange man. Her husband's brother shall go into her and take her to himself as a wife, and perform the duty of a husband's brother to her. It shall be that the firstborn whom she bears shall assume the name of his dead brother, so that his name will not be blotted out from Israel. Entonces dice, cuando hermanos habitan juntos y uno de ellos muere sin tener hijo, la mujer del difunto no se casará afuera con un extraño. Su cuñado se llegará a ella, le tomará por mujer y cumplirá con ella el deber de cuñado. Y el primogénito que ella dé a luz llevará el nombre del hermano muerto, para que su nombre no sea borrado de Israel. So through this law is where Boaz comes as one of the nearest relatives to redeem Naomi's family. Entonces en este caso, Boaz es el relativo más cercano para redimir el nombre, para redimir a Noemí, la familia de Noemí. So Elimelech lineage is pretty much gone to this point. Entonces en este punto, la línea de Elimelech ya está desaparecida, Because his children are gone, porque sus hijos han muerto, so his lineage ended there. entonces su linaje terminaba ahí. But Boaz comes in as the closest relative that can redeem Elimelech's lineage. Pero Boaz entra como el pariente cercano que puede redimirlo. So we're going to read Ruth 4:5-6. Vamos a leer Ruth 4 del 5 al 6. And this is Boaz speaking to another kinsman redeemer from the family line. Entonces es Boaz hablando con otro pariente redentor de la misma familia. And he reads, Then Boaz said, On the day you buy the field from the land of Naomi, you must also acquire Ruth the Moabite, the widow of deceased, in order to raise up the name of the deceased on his inheritance. The closest relative said, I cannot redeem it for myself, because I would jeopardize my own inheritance. Redeem it for yourself. You may have my right of redemption, for I cannot redeem it. Entonces Boaz dijo, el día que compres el campo de mano de Noemí, deberás también adquirir a Ruth la Moabita, viuda del difunto, para levantar el nombre del difunto sobre su heredad. Y el pariente más cercano respondió, no puedo redimirla para mí, no sea que se perjudique mi propia heredad. Redímela tú, usa mi derecho de redención, porque yo no puedo redimir. So we see here that actually Boaz was not the closest, he was the second closest. Entonces vemos aquí que Boaz no era el más cercano, era el segundo más cercano. Because the verse tells us the closest relative, Porque el versículo nos dice que el relativo más cercano, he said, I cannot redeem it. que no podía redimir. So he was also a kinsman redeemer. Entonces también era un pariente redentor. He was a Goel to redeem them. Era un Goel para redimirlos, Yet he declined. pero él rechazó. So this should remind us or give us a glimpse of who? Eso es un pequeño vistazo a la caída, es un pequeño vistazo que nos recuerda a una persona, ¿a quién? Adam, the Adán. fall of man. Adán, el hombre caído. So this is a glimpse of the fall of man through Adam, who was our Goel, our first Adam, who was to come and be, as we learned through our elder and through our pastor many times, he was the first Adam. Entonces eso es un recuerdo de Adán, como aprendimos de nuestro anciano y pastor, de que es un vistazo de Adán. So how does this relate to us today, right? Entonces, ¿cómo se relaciona esto a nosotros hoy? Why do we care about these laws? ¿Por qué nos importan estas leyes? So we're going to go ahead and learn about the redemptive historical perspective and how it aligns to us today. Entonces vamos a aprender sobre la perspectiva de la historia redentora. So the two laws protect two essential elements in God's kingdom. Entonces estas dos leyes protegen dos elementos esenciales del reino de Dios. The Goel is the inheritance, which is the land, Goel es la herencia, es la tierra, and the Levirate is the descendants, which is the seed. y Levirato son los descendientes, la semilla. And we have learned before from other studies that a kingdom consists of three things. For a kingdom to be established, it consists of three things.
Entonces hemos aprendido en otros estudios que para que un reino sea establecido consiste de tres cosas, which is land, que es la tierra, people, el pueblo and God's sovereignty. y la soberanía de Dios. So the two laws are concerning in establishing God's kingdom. Entonces las dos leyes tienen que ver con el establecimiento del reino de Dios. And this establishing the kingdom for us today, Esto está estableciendo el reino de Dios para nosotros hoy. so God's kingdom, we need to have, in God's kingdom, we need to have land, En el reino de Dios ocupamos tener tierra and we need to have seed, we need to have people. y ocupamos tener gente, el pueblo, la semilla. And most importantly, the sovereignty of God. Y más importante, la soberanía de Dios. Because as God's people, we need to take possession of this earth. That is, so that is when God's kingdom will be established. Entonces cuando tomemos posesión de esta tierra es cuando el reino de Dios será establecido. So the Bible tells us that the kingdom of God is established by the children of Abraham. Entonces la Biblia nos enseña que el reino de Dios se establece por medio de los hijos de Abraham. And in order to continue the lineage, God provided the levirate marriage. Entonces para continuar el linaje, Dios proveyó la ley del levirato. In order to continue that inheritance, Para preservar la herencia, God provided the Goel law. Dios proveyó la ley de Goel. And to prevent them from losing their inheritance, God provided these two laws. Entonces para evitar que perdieran su herencia, Dios dio estas dos leyes. And for us spiritually, it's our spiritual inheritance. Y para nosotros espiritualmente es nuestra herencia espiritual. So spiritually, what is our inheritance is the kingdom of heaven. Entonces espiritualmente, ¿cuál es nuestra herencia? Es el reino de los cielos. So Adam lost his inheritance Entonces Adán perdió esta herencia through the fall. en la caída, So we are bound to sin and death. así que quedamos sujetos al pecado y a la muerte. So we all are born without inheritance. Entonces todos hemos nacido sin esta herencia, But God wants to give it back to us. pero Dios nos las quiere regresar. So we're going to read Romans 14:17. Vamos a leer Romanos 14:17. For the kingdom of God is not eating and drinking, but righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. So we are to dwell in the Holy Spirit, Entonces nosotros debemos estar en el Espíritu Santo, because our inheritance is the kingdom of God. porque nuestra herencia es el reino de Dios. So through the kingdom of God, our hearts to be centered on Him, Entonces en el reino de Dios, que nuestros corazones estén centrados en Él, we have to live in His heavenly place, tenemos que vivir en este lugar celestial, and that is established here on earth y va a ser establecido aquí en la tierra when God returns. cuando el Señor regrese. Okay? So God wants us to keep His inheritance and to not lose it. Entonces Dios quiere que conservemos esta herencia y que no la pierdamos. And the only way we can do this is through the seed, Y la única manera de hacer eso es con la palabra which is the word of God, de Dios. and through it we are to become His descendants. Y por esta palabra vamos a ser sus descendientes. So we are the spiritual descendants of Abraham, Somos los descendientes espirituales de Abraham, the children of the promise. somos los hijos de la promesa. So that's going to go ahead and take us to Galatians 3:29. Entonces vamos a leer Galatas 3:29. And if you belong to Christ, then you are Abraham's descendants, heirs according to promise. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. So this is to be us today. Entonces esos debemos ser nosotros hoy. Okay, we are to be the true heirs of Abraham. Debemos de ser los verdaderos herederos de Abraham. And through the Goel law, Y por la ley de Goel, and through the levirate law, y por la ley de Levirato, which we know now it's not for us physically, que ahora sabemos que no es físicamente, but spiritually. pero espiritualmente. So we need to have the inheritance of the law Entonces tenemos que tener la herencia de la ley and proceed forward with descendants through the seed. y seguir adelante con los, Descendants through the seed. con los descendientes de la semilla. So these are here. These should enable us to keep the inheritance of God, Eso nos va a hacer posible para tener la herencia de Dios, the God established for us here on earth,
que Dios estableció aquí en la tierra so that we're prepared for his second coming, para que estemos preparados para la segunda venida, so that his spiritual lineage will not be cut off, para que su linaje espiritual no sea cortado and that we're prepared for his second coming. y para que estemos preparados para la segunda venida. So Boaz gives us a glimpse of that work. Entonces Boaz nos da un vistazo a ese trabajo. He gives us a visual of who is a kinsman redeemer. Él nos da una imagen de nuestro verdadero pariente redentor. And we learned that there was someone closer than Boaz that could have taken this action. Y aprendimos que había una persona más cercana que vos, que podía haber hecho esto. He had the opportunity, but he gave it up. Él tuvo la oportunidad, pero la dejó ir. So Boaz as the kinsman redeemer is a foreshadowing of Jesus Christ. Entonces, vos, siendo el redentor, es una figura que apuntaba a Jesucristo. So through the cross, he has redeemed us, Por medio de la cruz, Cristo nos redimió and he's working on recovering what Adam lost. y está restaurando lo que Adán perdió. So he's our second Adam. Es nuestro segundo Adán. So God gives us a glimpse of our true kinsman redeemer. Entonces nos da una imagen de nuestro verdadero pariente redentor. Jesus is our ultimate Goel. Jesucristo es nuestro Goel. Unlike the closer relative that refused his duty, A diferencia del pariente más cercano que se negó, Jesus did not refuse. Jesús no se negó. We know that he gave up his throne in heaven. Sabemos que Él dejó su trono en el cielo, He took on the flesh of a human. se hizo carne, se hizo humano. He bore our sins, Él cargó nuestro pecado, died on the cross, murió en la cruz and obeyed Father completely. y obedeció completamente al Padre. So, and through that, he redeemed us. En eso nos redimió, He redeemed our lost inheritance, nuestra herencia perdida, our broken lineage, nuestro linaje quebrantado and our slavery to sin and death. y nuestra esclavitud al pecado y la muerte. But why did Boaz redeem Ruth? Pero ¿por qué vos redimió a Ruth? So Boaz was a wealthy man and redeemed the land and the lineage, but why did he do this? He had no need to do anything like that. Vos eras un hombre rico y entonces ¿por qué Él redimió la tierra y el linaje? ¿Por qué hizo esto? He had no need to do this, and we're going to read Ruth 2, 10 to 12. Él no tenía necesidad de haber hecho esto, pero vamos a leer Ruth 2, 10 y 12. Then she fell on her face, bowing to the ground, and said to him, "Why have I found favor in your sight, that you should take notice of me, since I am a foreigner?" Boaz replied to her, "All that you have done for your mother-in-law after the death of your husband has been fully reported to me, and how you left your father and your mother and the land of your birth, and came to a people that you did not previously know. May the Lord reward your work, and your wages be full from the Lord, the God of Israel, under whose wings you have come to seek refuge." Y dice, entonces ella cayó sobre su rostro, inclinándose a la tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos para que te fijes en mí, siendo yo extranjera? Vos le respondió, todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu marido, me ha sido informado en detalle, cómo dejaste a tu padre y a tu madre en la tierra donde naciste y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas ha venido a refugiarte. So Boaz, here we see that he learned about Ruth's faith, how she left her home, Entonces ahora sabemos que vos escuchó acerca de la fe de Ruth, cómo dejó su hogar. she did not have any need to do that. She could have gone back like Orpah did. Ella no tenía que hacer eso, se podía haber regresado como Orfa. But he learned how she followed Naomi Pero él aprendió cómo había seguido a Noemí and how she sought out to be under the wings of the God of Israel. y cómo siguió para ponerse bajo las alas del Dios de Israel. So Boaz saw Ruth's faith. Entonces vos vio la fe de Ruth. She left her homeland, she left and she clung to Naomi, Ella dejó su tierra y permaneció fiel a Noemí and then she sought out refuge under the wings of God. y buscó refugio bajo las alas de Dios. So her faith resembled Abraham's faith, our father of faith.
su fe entonces se parecía a la fe de Abraham, nuestro padre de fe. And this is why she appears in the genealogy of Christ. Y por esta razón ella aparece en la genealogía de Cristo. So not by birth, because we learned she had no right. No por nacimiento, porque sabemos que no tenía el derecho. So not by ethnicity, No fue por su etnia, but by faith. pero por fe. The true Abrahamic faith from a foreigner. La verdadera fe abrahámica de un extranjero. So Boaz saw that faith that she had, and he was a man of God. So that's why he chose to redeem her. Entonces vos vio esa fe porque él era un hombre de Dios y por eso él la escogió a redenderla. So therefore, we're going to read now Galatians 3:7. Entonces vamos a leer Galatas 3:7. So therefore be sure that it is those who are of faith who are sons of Abraham. Por tanto, saber que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. So when we are of faith like Ruth, then we can be the sons of Abraham. Cuando tenemos fe como Ruth, podemos entonces ser hijos de Abraham. And Jesus Christ will become our true kinsman redeemer, Entonces Jesucristo se convierte en nuestro verdadero pariente redentor and he will redeem our inheritance back to us. y él nos redime nuestra herencia de regreso a nosotros. So in conclusion, Entonces, en conclusión, how does it apply to us today? ¿cómo se aplica para nosotros hoy? Under the law of Goel, we must do our best to help our brothers and sisters to keep our inheritance. Bajo la ley de Goel, debemos hacer todo lo posible para ayudar a nuestros hermanos y hermanas a conservar la herencia. Okay, we do not want to lose it. No queremos perderla. And this is the duty of a Goel. Y este es el deber de un Goel. So spiritually, we must guard our inheritance and preserve our lineage. Entonces, espiritualmente debemos de guardar nuestra herencia y preservar nuestro linaje. And may that faith that Ruth had may be implanted in our hearts, Y que la fe que Ruth tenía sea plantada en nuestros corazones and that it may not be lost through, the daily lives of this world. y que no se pierda en las vidas diarias de este mundo. May we remind each other and hold each other so that we do not lose this inheritance. Amén. Nos tenemos que sostener a unos a otros para no perder esta herencia. Because we are called to help our brothers and sisters Porque estamos llamados para ayudar a nuestros hermanos y hermanas, to guard our faith, para guardar nuestra fe, preserve our lineage, para preservar nuestro linaje espiritual and encourage one another. y animarnos unos a otros. Because if we remember, Cain asked the following question: Porque si nos acordamos, Caín preguntó, Am I my brother's keeper? ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? And according to the Goel and the Levirate principles, Y según los principios del Goel y del Levirato, yes, we are. sí, sí lo somos. So Jesus Christ, our Goel, reminds us to love one another, Entonces Jesucristo, nuestro Goel, nos recuerda amarnos unos a otros, because he laid down his life for our redemption. porque Él entregó su vida para nuestra redención. He became our true kinsman redeemer, Se convirtió en nuestro pariente redentor so he expects the same from us. y Él espera lo mismo de nosotros. To help one another, Que nos ayudemos unos a otros, to keep our faith que cuidemos nuestra fe and our spiritual lineage, y nuestro linaje espiritual, so that we can maintain and be the true children of Abraham. para poder permanecer como verdaderos hijos de Abraham. And it'll lead us to our last verse of the day, John 15:12. Y ahora vamos a leer nuestro último versículo del día, Juan 15:12. This is my commandment, that you love one another just as I have loved you. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo los he amado. So may we all have the faith that Boaz did, for he was a faithful and obedient to God's commandment. Entonces que todos podamos tener la fe que tuvo vos, quien fue fiel y obediente al mandato de Dios. And if we are lacking in any way, Y si estamos fallando en algo, may we pray to our Father for true repentance. que le pidamos al Padre un verdadero arrepentimiento, And through this, may we grow in our faith. para poder crecer en nuestra fe. And we're going to close with a prayer. Ahora vamos a cerrar con una oración. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for the blessing of setting this time apart for you.
Te damos gracias por la bendición de apartar este tiempo para ti for having a heart ready to receive your teachings. y por darnos un corazón dispuesto a recibir tus enseñanzas. We pray that you may continue to be with our congregation Te pedimos que continúes a estar con nuestra congregación and lead us in your righteous paths. y que nos guíes por tus caminos justicia. And if at times we are leading away, Y si en algún momento comenzamos a desviarnos, may we be each other's goal and be reminded of your amazing word. ayúdanos a ser algo Él unos a los otros, recordándonos de tu maravillosa palabra And how it is bringing us closer to our heavenly place. y cómo nos acerca cada vez más a nuestro hogar celestial. We pray that you may please continue to use us Te pedimos que continúes usándonos for your redemption history, para tu historia de redención and may we continue to store your word in our hearts y que podamos guardar tu palabra en nuestros corazones so that we're ready for the times of testing. para que estemos listos para los tiempos de prueba. And for all these things we pray Y por todas estas cosas oramos in the name of Jesus Christ. en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. We'll close with the Lord's Prayer.